Ajebaran Rahmaniyah, sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur zahir maupun batin. Pun kami sempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, menghaturkan dengan tulus ikhlas. Wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya dari sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kepada hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat, badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakan atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsyafan dalam menginjak jalan kebaikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing, mengingat surat Al-Kafirun ayat 6. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku.
Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah limpah roh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna cager bager. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselumuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada segala ikhwan Syekh Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu qaddasallahu sirah ila hadrati Syekh Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untian mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Pemirsa Guru Almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu bi karomatihi Syekh Muhammad Abdul Gaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Kamil Al-Muwaffaq qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi majma'ina kullu shay'in illa al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى آبائه وأمته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين
وإلى الملائكة المقربين الكربيين والشهداء الصالحين وعلى كل نصبكم وإلى روح أبينا آدم من حوض نسأل بينهم وإلى يوم الدين كل شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رسالتنا وإلى عبادنا ببكر وعمر وعثمان وعلي وإلى مكان الصحابة وكرامة التابعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين كل شيء لله يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أئمة المجتهدين المقلدين في الدين وعلماء الراشدين القراء المخلصين ولتنزيل والمحادثين وسائر السادة الصوفية المحققين وإلى كل ولي ولد المشارق ربنا وغربها وبيمينها وشمال كل شيء لله رب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات مشارق الأرض ومغاربها وبيمينها إلى شمالها ومن فوق الأرض الأدم إلى يوم القيامة كل شيء لله يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمتنا وأمتكم أن أرسل إلينا ولمن فضل علينا من أوصانا وأوصانا وقد لنا عندك بدعاء الخير كل شيء إلا يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها وبيمينها إلى شمالها ومن طرف قبلة آدم إلى يوم القيامة كل شيء إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج بالقرى وتقضي الحوائج وتزال بالرخاء والخواتم ويسخر الله بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل وعد الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج بالقرى الله بحوائج وسلام الخير والصخات صفق الله ويسكرين على بأطلع في كل لمحة ونفس على كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقلب اللهم رجل الله بالحوائج وابنال بالرضاء والخواتم وتصفق الله بوجه الكريم على يوصل في كل لمحة ونفس على كل معلوم الله الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Muttaqin wa ya Sufatal Abidin wa ya Qawiyal Arkan wa ya Habibur Rahman wa ya Munirul Kamil Qadim wa ya Sifah Asqamis Sakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati wa huwa aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini segelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kutipan dari kitab Uqudul Alim fi Manaqib Jaili dan kitab Tafrihu Hafidh bil Manaqib Sayyid Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakannya manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada Sohibul Hajat Bunda Hajah Lina Moyadi dan Ibu Ahmad Fahrodah Abu Hotel,
dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Manqobah ke-8, berlaku benar adalah dasar hidup Syekh Abdul Qadir. Suatu hari Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang muridnya, apakah pedoman hidup Tuhan? Ala sidqi wa ma tasdiqu, artinya benar pantang bohong. Diriwayatkan waktu Syekh sampai usia 18 tahun, beliau pergi ke padang rumput mau mengembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepadanya, bukan begini tujuan hidupmu dilahirkan ke dunia ini. Dengan kata-kata unta itu, Syekh kembali ke rumahnya. Beliau naik ke loteng menjumpai ibunya. Lalu Syekh memohon kepada ibunya agar mengirimkannya ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, ia sangat setuju dan mengizinkan Syekh berangkat ke Baghdad. Dengan uang bekal 40 dinar dimasukkan ke dalam baju putranya, persis di bawah ketiak, lalu dijahit agar tidak hilang. Kemudian Syekh Abdul Qadir disuruh menggabungkan diri bersama suatu kafilah yang akan berangkat ke Baghdad. Ibunya berpesan kepada Syekh agar jangan berdusta dalam keadaan bagaimanapun. Setelah kafilah berangkat dan Syekh Abdul Qadir di dalamnya, tak kala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad, di suatu tempat Hamdan namanya, tiba-tiba datang 60 orang penyamun berkuda merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok itu tidak ada yang memperdulikan Syekh Abdul Qadir karena beliau tampak begitu sederhana. Mereka mengira pemuda itu tidak mempunyai apa-apa. Namun ada seorang perampok itu bertanya kepadanya, apa yang ia punya? Dijawabnya bahwa ia punya uang 40 dinar dijahit di bawah ketiak. Penyamun tidak percaya, lalu lapor kepada pimpinannya apa yang telah ia dengar dari pemuda itu. Lalu diperintahkan kepada penyamun tadi supaya pemuda itu dihadapkan kepadanya. Setelah Syekh menghadap beliau, ditanya oleh kepala perampok itu, benar apa yang kamu katakan tadi? Dijawab oleh Syekh, benar. Lalu kepala penyamun itu menyuruh mengiris jahitan bajunya, dan keluarlah uang 40 dinar. Melihat uang itu, kepala penyamun menjadi keheran-heranan. Kemudian menanyakan lagi kepada Syekh Abdul Qadir, apa sebabnya dia berkata yang sebenarnya? Dengan tenang dijawab oleh Syekh bahwa beliau berjanji kepada ibunya tidak akan berkata bohong kepada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Mendengar jawaban itu, kepala penyamun tadi menangis terseduh-seduh karena ia merasa dalam hati kecilnya bahwa ia selama hidupnya terus-menerus telah melanggar perintah Tuhannya. Sedangkan seorang pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap ibunya. Lalu sang kepala perampok jatuh tertunduk di kaki Syekh Abdul Qadir dan menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh akan berhenti dari pekerjaan merampok yang dilakuinya sendiri sebagai perbuatan yang hina dan jahat. Kemudian kepala perampok tadi dan anak buahnya mengembalikan semua barang rampokan tadi, dan anak buahnya mengagikan semua barang rampokan kepada kafilah. Perjalanan pun dilanjutkan dengan selamat sampai ke Baghdad. Anak buah perampok itu seluruhnya mengikuti jejak langkah pemimpinnya, dan kembalilah mereka dalam masyarakat biasa, mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan oleh 60 perampok itu menjadi murid bersama Syekh Abdul Qadir. Allahumma anshur alaihim nazari wa ribana wa abina nabi asali fikun wa siwamata ila adabi sultani awliya wa taqdir asfiya ikut dilabani wa abad sumana Syekh Abdul Qadir al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma bi'as
Abdul Qadir Mustafa Tohir Qulubana min kulli wasfi jubaina sabika wa mahabatika wa minna sunati wa jamaah wa tari biha sururana wa biha umurana wa tari biha umumana paske biha umumana wa fir biha zilubana wa fir biha zilunana wa tari biha ahwana wa bari biha amalana wa taqbal biha taubatana wa fir biha abatana wa sur biha sujatana وجعلنا بها من المتقين بسبب نبيك المستوفي بها مسجد المستقيم بهذه النصرة وتوفنا بها على سنتك ولا تحرم جورته وأصحابه كل مجلد وأصحابه سابقين وأصحاب الجميع يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى غير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم صالح محمد عبد الله وسلم منصور قد أرسلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam didoakan. Tahun depan dapat haji gratis. Yang tidak menjawab salam tetap saya doakan. Tahun depan dapat umroh. Bayar olangan. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita cintai, kita muliakan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya, khusus guru kita Penerus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Mas'ud. Semoga beliau dipanjangkan usia dunyanya, ditambah kesempurnaan kesehatan jasmaninya, ditambah syafaat barokah dan karomatnya untuk kepentingan kita semuanya. Al-Fatihah. Yang kita cintai, Allah muliakan, membantu khusus Kersana Abah Jagat beserta Ambu, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin shaimin sabirin sabirat dan sabirat, sabirin mahirin. Daraman sadayana bahagia hari ini, jak belajar. Alhamdulillah. Bulan naon ya teh? Masih bulan Dzulhijjah. Seberapa huruf teh?
Tahsin 80 tehisi we urang alif. No?